Oke Des, dan sekarang kita mau nyapit ini Des. Ini tuh wah buruk sekali Des, parah pokoknya. Nemen, sulit Des. Oke, kita mau nuker duit dulu. Oke Des, dan sekarang kita mau lanjut main ini lagi deh. Kita mau dapetin apa namanya itu deh? Apa lupa aku? Mic karaoke.哦，两座也不行哎。完全不懂你在讲什么。讲印尼话。来，进来。也不行哎，怎么办？看，为什么呢？masih susah deh. Oke. 因为你太大甩，太大甩啊？不用太大甩。距离太远，有没有？有了啦！哇 Nope 已经外抛了哎，还丢进去哎！有了啦。Wah, rusak deh. Rusak. Oh my god. Oh, mantap. Gue mah, gue. 有机会，有机会，运气，运气，运气好，运气好，OK。运气，运气好，运气好，OK。运气不好，真的。他大来了。有了啦！ Oh, rusak lagi dia. Oke. 有了啦，有了啦！ Rusak lagi dia. Oke. 有了，有了，可以出来了，这样可以出了。哇，你运气不好，你今天真的运气不好。有了，有了。很重哦。 wah, dapat speaker gede banget ya. 你早该出来，这勾到就出来了，哎呀，没有啦，哇，1200了，1200、1200。我给他下压，下压就好了。好干啊！奇怪，为什么下面不行？有了，有了，有，直接打出来了。有了，有了。 Nope Ini dragon deh. Ini reok Ponorogo. 有了，上上上！收着。对了，要这样子，啊，要这样，不要太慢。走，就这样子。啊，不行啦，不行，看，这样就没有，这样可以 ，OK， 不行，太少了，多一点，多一点点就好。有，它也蛮重的。看，啊，因为它刚好在走折射的。有了啦！有了啦。有了啦！有了啦 ！Oh my god！ 那个还要试吗？ Dapat ini Des. Apa namanya itu? Cekat sama jangan. 年兽， Nenso. Ini namanya apa? Barongsai Des. Good job。 Kita dapat barongsai. 那个可能等很早还有机会拉起来， 这个怎么办？就放在那边不要移拉了。你可能要等爪子休息，然后再打。真的？对。你要两个爪，你不可以一个爪在前面，要两个这样子在那个地方就好，前面就好。这样不行，这样不行，这样叫做2-1，你要这样子，两个爪到前面，
Sulit deh. Wah, 这个可以吗？这很重哎，老板。高潮了，很重很重。没高潮了，没那么简单了，那个等下抓就垂直起来了。对。高潮了，搞我这样子也是被电了吗？对啊，没那么简单了。哦，运气好，有没有？我是跟你说变垂直，没有窥探，差点窥探，不可能的，那个这一定要用8的，倒转可以，哦，这倒可以。差点倒，哎，不会动了。Ini deketin dulu deh, biar dia tuh jatuhnya nggak ke belakang. Belakangnya ada. Bagus, ini udah ketutup deh, berarti kita langsung 再来，ya. 我觉得给它倒下去吧，然后会滑。好。 Oke, 那个车要再倒过来吗？应该不用吧？好，那你加油。不会动，好抓，不行，可以的，但是方向要对。可是怕推倒了，他妈的就起不来了。是要扣，那好抓要扣那2条。对，要扣那2条。 哎，有，哇！哎，有，哇！ Kita dapat deh. 打多少200多。 ？200多。加起来2000多了，对对对，前面要打。前面都已经快饱了啊，快饱出那颗啊！ 对，kita dapat ini deh. Ini ntar kita unboxing deh. Ini bagus. 啊，300块我给你买。 不要。啊，我要unboxing. Kapan pertama unboxing? 1000多了。 真的啊? Unboxing. Ntar kita unboxing deh. Ini bagus nih buat karaokean. Terus ini gambarnya kayak gini. Ntar kita unboxing. Oke. Dan sekarang kita langsung unboxing barangnya. Yeay, kita dapat banyak nih dia nih. Sini geser. Gak kelihatan deh. Jadi kita dapat apa namanya? Kita dapat speaker nih. Speaker keren nih dia. Gede banget ini speaker. Ini keren. Jos gandos pokoknya. Mantap. Speaker wireless, speaker mikrofon. 3 Hz baterai life, 360 sound. Nggak tahu ya Des, apa di unboxing kan nih Des? Tapi baterainya entek paling Des. Baterainya entek ya. Dan kita juga dapat ini Des. Apa namanya ini? Barongsai. Kita dapat barongsai deh. Dan kita juga dapat ini Des. Ini yang paling utama Des. Keren ini Des. Ini tuh namanya apa sih? Expert Electronic and Production. Ya kayak gitu dah. Speaker high quality professional speaker. Karaoke Family KTV. USB import. Keren. Dan kita unboxing yang ini dulu deh. Ceret. Oh, susah cok. Kita udah dicopot ini deh sama Mas Coki kan deh. Jadi barongsainya kayak gini deh, semua lucu ini paling bisa goyang-goyang gitu, goyangin dulu paling kalau nggak salah deh. Oke, disingkirin dulu belakang, oke. Kita butuh baterai 3. Kita butuh baterai 3. Kita udah siap ya.
Enggak kok kagak nyala. Oh. Oke. Bentuknya tuh kayak gini, Des. Keren bentuknya. Mirip ya? Mirip pas coki. Keren tuh, ada kakinya. Oke, dan kita langsung nyalain. Nyalainnya di sini, Des. Ada tombol on off-nya nih di sini. Nih ya. Langsung di on. Oke. Mas, kakimu, Mas. Oh, ngomongnya bahasa Mandarin deh. Jomblo happy aja lagunya. Oh iya, jomblo happy lagunya. Dan ini Des, lucu ya Des ya. Lagunya jomblo happy loh men. Ya itu lagunya siapa Mas? Jomblo happy. Lah itu aja pokoknya. Pokoknya itu aja ya. Pokoknya keren-kerennya bisa joget-joget gitu ya, bisa megol sana megol sini ya. Oke, kita ini taruh sini dulu dan kita langsung unboxing yang ininya dulu deh. Godes, dan ini mikrofonnya ya. Dan kita juga dapat ini chargernya. Dalamnya kayak gini deh. Kok mic-nya cuma satu ya? Oh, dua mic-nya. Mic-nya kita dapat dua ya. Mic-nya kita dapat dua. Dan ini barangnya di sini. Wah, gede banget ya. Kosong ya, udah ya. Tinggal ini doang. Damn, dan ini speakernya deh. Wah, keren ya. Speakernya keren deh. Speakernya bentuknya kayak man obuk loh dia, burung hantu. Burung hantu. Volumenya musik original, mode. Ini bisa Bluetooth apa kagak ya? Kagak ngerti ini. Oke, kita coba langsung. Kita mikrofonnya dapat dua deh. Kita mikrofonnya dapat dua. Ceret. On. Cek. On semua ya. Ini pakai Bluetooth deh. Pakai Bluetooth ya, nggak usah pakai kabel. Ada tombol kelihatan nggak deh? Bluetooth. Kencang banget ya, sumpah. Kencang banget. Oke, kita udah nyala ya. Ini ada tombol hijau-hijaunya nih, udah nyala deh. Cek. Bisa, Cok. Cek. Kencang, suaranya kencang. Kita coba Bluetooth-nya. Bagus suaranya. Cek. Bisa diatur ini deh. Ini echo-nya itu loh. Cek. Oh, jadi ada suara menggemanya gitu. Echo-nya bisa diatur dan volumenya juga bisa diatur. Cek. Nyambung, oke, bisa ya. Oh, terus bisa karaokean nih deh. Oke Des, jadi intinya ini bagus suaranya. Bisa langsung nyambung, nggak usah langsung apa. Bisa langsung nyambung. Cek. Ini mic yang satu ya. Ini satu. Ntar kalau digabungin dia berisik deh. Jauh. Cek. Ini kok mati, Cok? Cek. Oh, bisa. Cek. Ekornya kurang. Cek. Tes 1 2 3. Bagus. Dan HP-nya itu bisa ditaruh atasnya sini deh. Keren ya? Keren. Atas juga bisa. Keren. Ini pokoknya recommended buat teman-teman yang karaoke di luar sono, ini pakai beli yang kayak gini deh. Bagus. Keren makanya. Oh, ini taruh sini, Des. Ini taruh sini. Keren. Taruh sini. Cek.
yang demen karaokean pokoknya beli ini, bisa buat di jalan-jalan keluar rumah gitu ya. Baterainya sih kapasitasnya berapa ya? Bentar. Subwoofer loh dia. 1800 mAh dia. Baterainya 1800 mAh. Oke, sekian dulu video kali ini, dan buat teman-teman jangan lupa like dan bantu share deh, dan jangan lupa juga subscribe yang paling penting, oke? Dengan subscribe kamu membantu channel Arifin TV buat berkembang biak. Berkembang biak. Oke, dan see you next time video and bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.